Ready na pud ta. Ready na pud ta mo daro. Hapit na mahuman abi na kog dili na ko tao pa man di ay. Ayun na lang kay tao pa. Sabi. 1 week na lang tapos na. Thank you sa akong viewers. Mag-ready na pud ta kay magdaro na pud ta. Unya mahuman na pud alas 4 sa buntag. Kapuya lagi ay. Kapoy ka mangitag kwarta no. Mo ni akong trabaho. Sa buntag. Buntag pabaguduron nga udto na. Sa naman alas